นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ好，大家大家好。OK，这里这本经哈，这里这本书大是kelas sebelumnya walang bahas abe selesai所以今日walang sambung今日大家这里这本经叫做阿西维索巴马苏达，walang sing来 refresh review ke cepai pengulangan tentang kelas sebelumnya jadi这里这本经 artinya apa? Suta ular berpisah suhu. Hokkien話叫做度抓經度抓經阿是維所意思就是叫做度抓啦Upama意思叫做perumpamaan ya Asiwiso 加 Upama 所以福建話簡單嚟講就是度抓經所以大家今日就這裡度抓經這裡抓經有真係幾本這裡度抓經唔是Parita ya bukan Parita tetapi si Sutta Pariyati Sutta另外這本抓經itu si Parita misalnya lu lang wajib抓念這裡抓經tapi 唔是這裡這本不像了我人個話咩經吉祥經吉祥經吉祥經了個主筆經慈悲慈經Karania Mata Kusalena 主筆經了個散播經散播經Yanida Buddhani Samakatani Pumani Wayani Wa Antarike Ratana Sutta 散播經所以今日我是阿西维索巴马苏达度抓經這裡是 Upama perumpamaan ya jadi Sang Buddha 用抓來做 perumpamaan 好這裡大家捌聽這裡這句無舍利佛極樂國土七重欄洵七重羅網七重行樹皆是四寶周匝圍繞是故彼國名曰極樂捌聽過這裡這句無這裡這句是什麼經阿彌陀經阿彌陀經阿彌陀經阿彌陀經阿彌陀經那邊有講到這裡這句嘛極樂國土七重欄洵七重羅網jadi tanah suci Sukawati itu terdapat 7 tingkatan susuran tangga 7 lapisan cerat 7 barisan pohon 因為我人讀阿彌陀經他講這擺了他個講寫了我人是不是會 heran 他們說這裡極樂世界極樂世界我人叫做極樂國我見話叫做極樂國他們說這裡極樂世界他們說做乜有七個處長呢他們說要用七你看到七個七個人這裡蘇蘇蘭當個蘭洵羅網這裡單barisan pohon 他們說要用七個安尼奇怪規個極樂世界安尼大他們說做乜安尼7個barisan pohon 像個人去美國安尼大他們說規個美國這7個處長呢人是不是感覺奇怪他們說係7個你人個念阿彌陀經念個就寫啦他們說阿彌陀經講了7個，講了7個，講了7個
规个基洛世界嗰度切的哦，不奇怪咩？嗰度切的出张嗰度切嚟啊！这里是 perumpamaan ya. Jadi bukan cincin kui kai kelok se kai kalau chit le oh. 这里是与 perumpamaan 叫做 upama ya. 这里chit le 是 perumpamaan， 爱讲嘅是啥物咧？爱讲嘅是七菩提分 satta bojjhanga。所以基洛世界是唔是有教啊？教出一點啥？七音演唱，下面五根五力。七菩提分，八圣道分。所以这里七啊，爱讲的都是萨达波强噶七菩提分。了我问大家咯，七菩提分是啥物物件？7 faktor pencerahan. 啥物aja咧七项？Sati Bojjhanga. Kalau lu 無看會知無？唔知咯，對唔知咯，唔緊要，我頂個月去馬來西亞講經哦，甲馬哈亞那有乜講經？阿彌陀經我每人七菩提分是啥物物件？袂曉個，都袂曉啦。所以我感覺我感覺吼馬哈亞那有乜吼，大媽就真係lemah，大媽真係lemah。tapi 念經真係高，念經 number one。阿彌陀經，念袂曉背，哇！念到呢大聲每落去，七菩提分啥物物件？無半人知。佢了看來甲看去，看來甲看去，下呢，無半人知。所以呢，這裡七菩提分是修行嘅物件嚟。修行嘅物件嚟，我人愛修行vipassana，巴士用到這裡七菩提分。所以這裡七菩提分我今日無關係，干那不干今日嘅 topic。我hanya甲大家講，七菩提分 hanya perumpamaan dari 基洛世界講嘅，嘅阿彌陀經講嘅這裡七重難尋、七重羅網、七重函數，這裡七愛講嘅是七項，satta bojjhanga就是七菩提分。後今日我巴力問到對大家，今日我人學嘅叫做度抓經，這裡一本經三部大教我人講有幾個度抓，有幾隻度抓大家四隻度抓，四隻度抓愛講嘅是啥物物件？啥物數愛四隻啥物數愛四隻？四隻。啲水火風對咯，叫做Cattaro Mahaputta。大家按呢款英文叫做Cattaro Mahaputta，有4個empat unsur besar。大家harus saya背起來咯，背起來咯。kalau 無背起來人學着無學着佛法咯。hanya 學着kerangka，無學着意思咯。呢baru是真正佛法，學一下呢款嘅物件嘛，所以第一項叫做八塔維他度，第二項叫做地水阿波他度，第三項叫做地州他度，第四項叫做瓦尤他度。嚟個一擺第一項叫做八塔維他度，第二項叫做阿波他度。第三項叫做地州他度，第四項叫做瓦尤他度。jadi 大家harus simak，harus學。yang begini，misalnya 頭先講嘅七菩提分，七菩提分是啥物物件？rincian uraian，jadi 大家harus menyimak，belajar，這個叫做 pariyati，佛法裏邊嘅意思ini baru是意思。頂禮拜阿爹師兄有問我了，我人印尼佛教kayaknya 有淡薄 merosot， 有淡薄退步。安尼一人呢，走去外口，走去agama tetangga。但我人問到對咯，啥物事佛教會退步 ？OK， sebelum 我人問佛教啥物事會退步？Walang harus analisis secara dulu. Walang agama Buddha simsi pernah cimpo. Kan? Misalnya di zaman
Sriwijaya. Zaman Sriwijaya itu siap walang ini Buddha Nusantara itu佛教 mencapai titik puncak kejayaan Jimpo lah dan Atisa Dipangkara dari Intoa pun caulai walang ini untuk belajar Dhamma. Coba bayangkan, termasuk Tiongkok Su, gitu, Ijing Fase dari Tiongkok lai ke walang ini Sumatera lai belajar ke Hamelang ke Dharma Kirti. Karena ini agama Buddha pada masa Sriwijaya itu saya titik kejayaan, titik puncak kejayaan. Hamisu佛教 Jimpo wan ini. Hamisu pada masa itu aneh Jimpo. Apa penyebab yang paling utama? Daikei zai bo. Hamid penyebab. Gaulang. Hale zaman gaulang. Jadi cendekiawan, Buddhist scholar, ya para intelektual, aneh je 佛教 高僧大德 gaulang aneh je, maka 佛教 Jimpo. Nah semenjak dari 这里 gaulang kalau 熄掉 kemudian 佛教 otomatis drop. Kopak nih, kemudian 佛教 bangkit lagi. Di zaman Cengkau Pak Kui ini bangkit lagi. Hamisule karena pada saat itu muncul lagi dari gaulang, gitu Asin Jinara kita. 佛教 bangkit lagi, ya. Maka walang mendapat kesimpulan siamile, ai ho 佛教 Jimpo. Salah satu faktor yang Cina penting itu siami, ai 培养人才，ai 有人才。所以佛堂 ai Jimpo。ai bangkit ai jaya lao bin harus ai gaulang.所以我人讲有两种人，第一种就是会晓做事人，第二种搞做事人。这里两种人不相有的人是会晓做事，tapi 无搞做事。所以我人爱的是咩？爱搞做事的人，不是爱会晓做事的人。大概人会晓做事，tetapi belum tentu 大概人搞做事。所以佛堂 ai anjua supaya serap kace umat harus saya gaulang. Kalau bo gaulang ujung-ujung pasti drop. Jangan karena walang 佛教 hanya cokwa 跳舞 begitu. Harus ai uye makna, ai uye isi. 这里都是大妈王讲的 OE 都是ini loh. Harus ai kentalkan isi, penuhi isi, isi sehingga hanya kerangka aja. Kalau 佛教 hanya nyamking aja, hanya kerangka aja, boye isi, boye makna. Ya, jadi wang kiaje dhamma kelas, pariyati, itu tuh si mengisi walangi pemahaman ke edukasi dhamma. Ini supaya 佛教 berkembang nantinya. Kalau walang 佛教 kalau gau-gawe, otomatis 佛教 akan berkembang. Lalu kalau tetangga yang seberang Kristen aneh je gawe gong aneh je, ya pasti kalau terserap ya pengen. Soalnya hapeng kalau gawe ya, orang 佛教这边无gaulang会晓做事的是这搞做事的是少ya pasti减下这数下这完这边咯，所以我人其实呢，这里答嘛四行指甲抓呀。Sejak Cuai Kong isi itu si jadi Catari Mahabuddha ya, jadi TK harus usahakan untuk mengingat jadi isi dari Dhamma. Catari Mahabuddha si hami aja, tanah, air, api, angin. Bukan hanya PY di Sui Huo Feng sudah selesai, buku makna dan maknaku laupinku jacim jadi walang harus sambung korek, jucim pemahaman. Oke, walang sing balik tuh ya. Jadi Jepun King, jadi Jepun King itu kan seorang raja. Sangho jadi Hauselang sejak Zhuo, ya kan? Sangho jadi Hauselang sejak Zhuo. Kemudian jadi Hauselang bangga, merasa bangga loh. Tapi kok orang Sangho Zhuo liao mah, wajib kok orang Hawa hadiah kiranya. Isopisi kok orang hadiah, padahal kok orang ai menghukumi
menghukum mati secara perlahan-lahan. Tapi karena这后世人唔知是 hukuman dari raja, maka 一嘢嘢做出來係去嘢頭入嚟鐵頭呢，所以真係bangga. Kemudian pinya lang cãi con, pinya lang就講伊咯，後世囡仔，你咪嘢係你做鐵頭啊，係你做只毒只危險嘅啊，幫落來嘢做，kemudian lakukan sesuatu yang harus dilakukan. Ya kan, jadi pinya lang cãi con mah, lakukan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, apa yang seharusnya dilakukan? Hami yang ingkai lu cowe le? Hah? Ai cowe hami? Hah? Kame cao. Jadi pinya lang si perumpamaan si ai kong yang si hami mkia le? Ya, pinya lang si perumpamaan dari hami. Jadi pinya lang yang jiang ye, lu ingkai做，lu ingkai爱做的代志这里是我人的老师我人的三知识selalu mengingati orang bahaya dari 这里 samsara bahaya dari 这里 nama rupa bahaya dari 这里 pancakanda jadi lu 應該做嘅物件係咩咧是愛看咩走所以这里辛苦我人这里抓umpama sebagai orang empat unsur atau orang这里 badan jasmani karena orang badan jasmani terdiri dari 4 unsur ya jadi 这里身体是无常 anicca ya 这里辛苦是tidak kekal dan 这里辛苦 adalah sumber penderitaan这里辛苦 adalah sumber penderitaan. Jadi karena sumber penderitaan, walang mai terlalu terikat dengan 这里 badan jasmani. 这里辛苦是 sumber penderitaan karena ia mengakibatkan jenazah penyakit. Ya sumber penyakit jenazah walang tandil terhindar jenazah penyakit. Jadi ulang mui kong suami tam kim lang jenazah dio 癌症tam kim lang kan je pero kanker tumor ini itu hami su take hami su tam kim lang ane je dio 癌症 hami su dio kanker tidak jaga pola makan, tidak jaga kesehatan tubuh, tidak tidur dengan teratur. 现在简单呀嘛，还没水掉癌症，干那路辛苦啦，掉路辛苦还没病都有可能啦，路无辛苦咧，还没病都无退路了啦，掉因为人有辛苦。所以我人有真正病，唔是安尼癌症呀，jantung心臟病比癌症更加危險，你知道大家？對，癌症setidaknya 你知你第時死你會做準備個。心臟病你唔知，你知哦？你唔知你第時會驚開一直來，直頭 pop， 直頭當場拜拜。心臟病是無好你準備嘅tapi 癌症呢masih untung lu kun kalau kong lu chunoni berarti noni lu bersiap-siap kok lo lu tahan準備kok loแล้วกูkalau sehat病hijau胃病itu kalau 病 juga 危險唔是hanya 癌症所以還沒水掉這類病掉這類病因為我人有辛苦他們kan kong這類 badan jasmani这里地水火风四大 Betawi Apo Tejo Wayo adalah sumber penyakit, sumber penderitaan. Kalau seandainya orang boleh jadi singku le, hami pe tu min kia le, hami pe tu min huan lo le, bo hami pe yang cui orang bu singku le ma, kalau aku kuape. 所以有人講就是這個癌症是因為你食飽小濟業障病什麼所以要懺悔
阿咪爱忏悔业障啊，有可能无大嘅？有可能忏悔业障无？业障会忏悔无？业障มัน会忏悔哦，你今日日往昔所造诸恶业。哇！今日忏悔喎，哇！忏悔到安尼實路，忏悔到安尼實啲，明仔都罵人啊咯。安怎業障會忏悔了對？哦，今日懺悔，明仔去罵人了。哦，今日懺悔，明仔看落去 lobster， 哇！你好食哦。第時人嘅業障會懺悔了，袂啦。啊！人講啊，我食肉蝦米啊，會着感覺啦。我甲人看，我昨暝看到一個 Instagram 哦，我有 save 起來，互大家看。有一個阿嬷90歲了啊，伊賣炒粿條嘅，賣炒麵嘅。Jakarta nih, agen berjualannya pun usianya sudah 90 tahun. Nah, lokasi tempat jualan IT ada di dekat. 你看，這老菩薩90歲了，賣炒粿條、炒料、炒內、炒蟹，做50年，伊身軀sehat，segar。特別人講食粗食肉，還未着感覺，不定呀，你阿姨90幾歲啦，嘛是sehat個。蝦米水安尼大家咧，蝦米水安尼款咧，大家愛食個老segar 哦。伊個 resep ini 我不知啦ya, karena 我無食過安尼老呀。Tapi 我hanya keluar dari beberapa informasi yang mengatakan人第一要緊嘅袂使硬，袂使小硬。咱假如小硬落來啊，咱會快樂無？所以去厝啊，莫小硬過頭，大家愛找物件做。所以你看你老菩薩啦，哇，炒粿條打去炒，哇，無影啊，可能會做食就老啦。所以我讓人別再閒。人不是忙死的，很多都是閒死的。小硬過頭，我讓佢身軀無腳啦，我讓佢腦冇來攞毛淡薄。otot juga mulai bendor tampo. Ban-ban 我人都較用開始但是咱做物件做常常學物件、小物件、小好嘅常常做布施修福業，咱就會做食做老。所以知影大家所以咪淡薄講下你業障那所以我認為這類身軀是 sumber penderitaan sumber bahaya， 所以我認應該安怎？應該愛kami tahu應該做 lakukan sesuatu yang harus dilakukan， yang harus dilakukan itu saya kami tahu。頂個月28號地震嘛對，甲大家講故事我玩泰國嘛地震講淡薄地震嘅故事你人聽。你直接玩12點鐘到，我甲我媽卡電 handphone 了咗，甲我媽 VR 了廣告安尼輸入條，tiba-tiba ketepuk，因為我住喺是地辣站嘛apartemen地辣站，jadi baru mulai地震嘅點時一有嘅點時暗咯，真係暗咯，memang真係暗我人古早玩台灣，我玩台灣讀冊點時有拄着地震就一擺了。干那玩台灣我人嘅暗無安尼關我無大安尼關注較濟是第一站jadi 有嘅點時無安尼terasa kuat dan 無rasa會驚到安怎，因為第一站嘛所以有嘅點時咧第一招嘛走出來咯，走出來就安尼嘛
Tapi lu bayangkan kuah, kalau lu tua hi guan chu lah, pak zan chu zap zan chu ji zap chan chu ye有无相干，我能大去头地头卡厝lu咋？一有一點時咧，哇！大就是掉車嘅隻咯嗬，遠邊伊 messenger 嚟問我講，師傅地當路驚無？驚梅啦佢啊，唔是驚是掉車嘅咯就，唔是驚死是掉車嘅，巴士掉車嘅啦，อย่างนั้นตัวโหยก็tiba-tibaในกอนจังapalagi orang tua quan cuy掉車嘅咯。jadi 有了一點時咧。我就在講是地檔啦咯，我甲我媽講，hello 嘛好了先，我冚先我走了，後嚟時咧我就冚啦handphone咧就一直沙盤走，就頭出到你房間門就頭愛冚咩盤走落去。後嚟時我去房間跟表示情個安尼款安尼入一條垃圾，情一條內褲底褲啦shorts，地檔嗰點時我冇辦法情沙了。karena cengkau lain nomor menit. Sedangkan orang waktu emas, kesempatan emas hanya nomor menitnya. Kami tahu cut kita. Jadi kami pun bogia. Hanya dari cenderung lap lo kita pun tahu cut kita, pun tahu cut kita. Kami 走樓梯就是小可咩歪落去就是啦。成個下面嗰粒無嘢，到甲第一站到甲落去外口嘅點時把你看落去，家己哎呦，關你爛衫褲又無穿好勢，錢幣下面嗰粒都無 ，handphone 又無嘢 ，passport dompet 加了無嘢，無保行亂轉，無保行去位錢幣。所以我走出來點時我係幾別出邊一人在地檔，一人出來佢看來個看去個，佢喺度講所以你泰國人把拄着地檔，一人未曉在講愛看咩走看來個看去，我無插落人我成家己盤走成，家己成盤走落去，落到下去地址，落到外口了嘅點時把你在講哇錢幣下面都無保行。所以seandainya hal itu jadi bangunan tola boleh lo kalau pohang kalau boleh surat handphone kalau semua pohang hiwai simpi awak baru cai kong si cai walang lang walang jadi wakau min kia kalau boleh yakin tu tiap mahala bahaya lah tiap sia te yakin hanya si lui mia setiap mana hamid kalau boleh yakin lui handphone lui passport dompet semua kalau betul lui所以makanya 我想我家己一人大泰國，我有實際間一個白了咯。後邊我帶我 passport， 我加減累格了 barang-barang berharga 一個 tas。jadi kalau misalnya tujuh地檔pun好啦，會修處pun好，我langsung ya jadi tas 走出去。tetapi kalau cincin kejadian點時lu kalau begi了咪講lu準備tas 係條 surat-surat 嘅備戶，kalau 人講cincin 備戶。哈你就游落去你無燒掉，海嘢下面唔見，你亂轉無燒掉，下你燒掉愛看咩盤走呢？下你燒掉愛看咩盤走？下面加了你不連累美金，下面加了你亂轉未燒掉愛嘢了啦。所以我諗，這裡身外物無下面樣要緊第一要緊呢就是下面看咩走。lakukan sesuatu yang harus dilakukan，就是看咩走。如果冇走俾好了，我今日一bangunan合落來咧，我就變做含金餅。dan berita suhu Fahim meninggal karena korban gempa bumi好聽啦，接 VR 接 Facebook 所以我常常講我能做人我人來嘅點時baby 來嘅點時是好來嘅嘛對，叫做酷質來。好，我人愛對起嘅點時愛往生嘅點時愛安怎愛笑，所以愛酷質來，笑着回，這裡就對啦。咪酷質來，酷質走，這裡無對。死嘅點時愛笑面大家愛好嘅愛笑。所以我愛好好來，本愛好好死嘛，對，咪做含金餅啦，對，哎呦，嘛只歹看，所以呢，
地堂嘅點時我心想我別使死，我別使死，我別使死啊！我平安，我平安啊！我咪做罕金餅啊！所以我來哭着來，笑着走啊！這裡叫做圓滿人生啊，叫做善終後喜啊！所以這裡這個pengalaman yang tidak terlupakan Sagwe Jicape Hono Cengkong Jicap Goni TIP tutup gempa bumi yang sangat kuat itu kebetulan Wan Taiko di bangunan Telakcan itu aneh iya loh. 我 bayangkan apalagi kalau yang tua Jicapcan sangka 我朋友一家一大到30樓咯咋30站30啊，30站啊，ilang嘅condo kan 60站嘅30站，你咪 bayangkan 咯，30站樓梯行到第一站哦，行樓梯我唔是行呢課emergency exit harus 係行樓梯啊嘛，對，dari 30站行到樓梯啊，哇 support jadi kalau大家biasa冇 support 嘅都知咯，要rasanya安怎咯，asli真走嗰陣時，你樓梯玩呢啦，不然你一人對走過呢？我走嘅點就冇半人，但係頭先講我第一個人先走出去，人家咧佢戇戇嘅話，佢看嚟個佢別曉走嘅話，我先走了，我冇插到人了，我走先，有一人鬼股嘅了對出嚟冇呢？我到下底啦，把你或者人慢慢接落嚟走出嚟嘅了，我講啊，個老真真多路人扮做罕見病了。愛卡咩走了，別使塗了誒。有人佢情沙聲啦，佢一隻 handphone 啦，一隻哈咪落啦，驚到來kalau 真正 drop 落來你看緬甸喎，一出多落來hanya 2 menit aja，直頭boom落來，冇啦，kalau冇啦。你叫咩都冇用啦，你叫你 surat handphone kalau 對你做罕見病啦。所以 kesempatan emas, waktu emas di tujuh aneh tiam siat tak kayak kame zau, kayak kame, 別使扮，別使塗，齋講冇好寫到，直頭盤出去先，咪去路邊啦，盤出去，最啱嘅所在，所以我人嚟有人佢就擺咯，有個行物件我人唔知嘅，咩就個行，平馬咗呢，嚟，個行係咩物件？第一，你是知唔知？幾回事唔知？幾回事唔知呀？對，第二，安怎是唔知？第三，幾點是唔知？第四，去大陸是唔知？第五，死了去大陸人唔知？所以這裡個行我人唔知唔記咯嗬。所以第當第四來我人唔知，第四做罕見病我人本唔知，死了去大陸我人本唔知，karena我人唔知，maka 我人harus安怎 standby setiap saat. Mungkin hatta TC来TC IC pun bisa saja. Jadi 我人 harus mulai standby setiap saat. Bukan standby oleh dompet, surat, paspor, tetapi standby 我人 batin untuk menghadapi kematian. Asli kalau itu nangka kausen tada ilang siu kau sampai canting lah itu, ia cai lah DCSC DC dah ia cai lah. 你冇想咯，你冇想咯，高深大德都咪夾高深大德嚟講啦，我人成功biasa，我人 normal 嘅人。所以愛卡咩走，這裡日本經講嘅愛卡咩走嘅意思係咩咧？愛卡咩修行咯，愛卡咩修行，也愛卡咩修行。今日這三本講淡薄個四行座都是4 unsur， ya 4 unsur。setiap unsur punya karakter yang masing-masing. Ya, 這裡四行 unsur bukan orang ekuatif, misalnya tanah, api itu bukan orang kuatir api hoi bukan, tetapi 這裡 unsur serupa. Orang kuatir hoi hong cuy itu sisanya kanda orang persepsi. Tetapi tanah, air, api dan angin yang 這邊講嘅serupa kanda si orang singku. 這裡四行 unsur.
Lu saya cek dari lu tahu kau kak lu ka tidak terhindar dari jenis hang unsur. Misalnya lu tamo, langkung tamo, cicaibo tamo yang hanya unsur tanah. Bobak yang hanya unsur tanah. Wai bin, yang hanya unsur tanah. Wai chuan kui, yang hanya unsur angin. Wai cui nua yang hanya unsur air. Wai singgu ne xiu ne huat leng yang hanya unsur api. So untuk memperkuat konsep tentang anatta, tanpa diri, yang hanya pancakanda, Satari Maha Buddha 4 elemen. Kalau walang sambung perhatikan, maka selesi kayak unsur walang egalai bagi kukatse bagian tubuh loh, misalnya rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit, otot, daging, tulang, ini kalau adalah unsur tanah. Kemudian walang air empedu, lendir, daha, itu kalau unsur air. Suhu badan, demam, pencernaan itu kalau si ke api unsur api. Kemudian unsur angin, utak, dagai zai da ge xiang mi isu. Ana wan zhuo gong ya. Sendawa. Sendawa. 这里是 unsur angin, batuk, pamhui, patohong, itu kata unsur angin. 这里玩meditasi vipassana kata uyong tiu, pengamatan tentang rupa kanda. Nah, ciri-ciri atau kemiripan ular dengan 4 unsur besar, ya. Jadi upehang ciri-ciri atau kemiripan ular dengan 4 unsur besar. Berdasarkan tempat tinggal. Berdasarkan tempat tinggal isu siami isu tu si kong walang cele sijak zua 4 faktor. 地水火风 Patawi Apo Tejo Wayo. Itu tuaki tempat tinggal tu si tuaki talole tuaki walang cele singku yang seperti tumpukan sampah. Ya, jadi tempat ular, cua tuai socaya itu kajeki sarang semut atau tumpukan sampah. Ya, jadi demikian jadi 4 unsur dasar itu juga tinggal di walangai tubuh yang seperti tumpukan sampah. Walangai singku cao bo daike. Walangai singku cao lo ho. Lu mai so pilih singku ja pang. Lu singku pang sih kan hanya lu buat pang cui pang. Coba lu bi kwa le ketia pang lu bi kwa le ke hong pang实在我那辛苦加吵了大概所以都是 berdasarkan tempat tinggal. Lu kwa我那辛苦老兵的意思是什么？ darah ke kotoran. Lu kwa le辛苦 yang 出来是什么？ yang 出来是 hanya darah dan kotoran. Jadi itu walang singku seperti tempat sampah. Kemudian TJ berdasarkan kecepatan perubahan bisa. Berdasarkan kecepatan perubahan bisa. Jadi 4 pembentuk tubuh jasmani, jadi sikai elemen pada saat ibu teratur item siya, ia akan sangat cepat. Sangka walang ho chua to akan sangat cepat. Walang singku menderita penyakit. Misalnya elemen tanah pada saat ibu seimbang item siya, maka walang otot-otot, nyeri-nyeri dan lain sebagainya. Pada saat elemen air bo seimbang item siya, maka walang secara cepat merasakan penyakit yang berhubungan dengan air. Misalnya pilek. Kemudian kalau walang elemen api tidak seimbang item siya, maka secara cepat walang akan merasakan xiu, kejua, besiao hua. Pada saat elemen angin bo seimbang item siya, maka walang secara cepat merasakan
班培接风这类angin. Jadi kecepatan这类sihang unsur itu yang membuat walang kalau tidak seimbang membuat walang menderita penyakit. Kemudian sahang penggenggam terhadap hal yang tidak bermanfaat. 这里什么意思呢？penggenggam isu itu sih menggenggam ular yang berbau amis itu diimpamakan seperti hal yang tidak bermanfaat. Walang lihat cua bisa berbau amis mah. Demikian pada saat kita menggenggam atau melekati tubuh jasmani ini yang tidak bermanfaat. So penggenggam terhadap hal yang tidak bermanfaat isu itu sih walang menggenggam atau melekati jadi tubuh jasmani yang tidak bermanfaat. Kemudian kesulitan dalam perawatan. Orang singku sulit dirawat. Ya, jadi itu kesulitan dalam perawatan. Sulit dirawat boleh ke? Sulit dirawat. Jinya mahwan tu lah. Misalnya lu rawat elemen tanah ya, dan 3 elemen yang lain mungkin ubunte dan lain sebagainya. Kemudian kesulitan untuk didekati. Untuk didekati. Isu tu sikong jadi ular sulit didekati. Artinya 4 unsur dasar sulit didekati. Seperti orang yang sakit lepra, bau busuk, pulang air mendekati. Isu tu si walang singku pedem sia. Mungkin jinya jelang enggak kin enggak walang. Tela itu si ketidaktahuan untuk berterima kasih. Jadi ketidaktahuan untuk berterima kasih. Isu tu si jadi singku ibi hiao zai gan en ne. 你大節直接沙頓可以食好嘅物件，可以食 vitamin， 可以 olahraga， 可以增益，可以白骨。Tetapi 伊未曉再感恩，伊愛做路看白，哈密時間pun伊會來。Jadi jadi singku adalah tidak tahu berterima kasih. Kemudian tiadanya perbedaan. Ya, jadi ular ini tidak membedakan siapa yang merawatnya. Tidak ada perbedaan. Imai cai hamilang, cut ke lang pun ho, kemudian cai ke lang pun ho, foto pun ho, arahat pun ho, itu tetap aja menggigit hamilang pun. Cut ke langnya singku juga singku Meskipun cut ke langnya jadi sijak jua, cut ke lang kah ho dampo, kah keki dampo tidak ye tok cut ke lang pun bisa aja. Ye tok Buddha juga bisa aja. Hamilang pun会tok. Isu tu si kong hamilang pun 會跨白. Jadi mesti hanya cut ke lang 會跨白mesti hanya kong dulang 會跨白, cut ke lang連 Buddha pun 會跨白. Ini tawa sambung kong kat je dampo. Kemudian wasengkong TP. TP si rongrongan dan malapetaka yang tidak terbatas. Isu tu si jadi singku menyebabkan seseorang menjadi membawa cacat malapetaka. Misalnya jolu ceme jolu auhe dan lain sebagainya. So jadi singku orang Cina malapetaka itu 癌症kanker diabetes tumor dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam kim lu kuah, wah lu lang kuah jadi show lu nak tiap kau kunyah tapi kuah show jeไม่ควรนะก็จับกับคนจริงก็ไอ้เสลอไซ来每大家这里是虾米人我拜的虾米神看清楚无大家一来想清楚无我拜虾米所以唔知是大伯講嘅呢亂做講個大伯講有時候必須打大講係嘛
来，我甲你人讲，甲大家讲吼，这里一尊啊叫做 Jiwaka Komarabat，Jiwaka Komarabat。哦，这里叫做 Jiwaka Komarabat。这里一尊是虾米人？大家知无？这里一尊啊是Samudai Lukun。哦，Samudai Sinsem dan juga para sangkai Lukun。哦，伊是 Lukun 来，去zaman Samudai Lukun。叫做 Jiwaka Komarabat。Ya, jadi Jiwaka Komarabat ucapan wan sawat Wesali kalau tidak salah. Wesali itu siapa? Ani je para sangka cut kelang因为 Wesali 是真ului kok kayak sangat pasya真ului. Jadi para umat setiap hari tatajid yadana makanan yang sangat lezat untuk para banteja. 这里巴拉班底哦，大啲食好料，活乜安尼食嘛吼，大啲食好料嘅煎糊啊、燒雞、燒肚啊，食好料嘅物件，互巴拉班底食。就你这里巴拉班底食了，搞了食個肥肥哦，食個肥肥啊，人袂使肥咯，大家啊。你唔通食咁尼肥哦，食個肥肥啊，食只白。Jadi 這裡 bantai 個啦肥肥肥本好啦，肥粗鼻啦，肥啦แล้ว跨白jadi 這裡Jiwaka Komarabat ikan colukun yang liauli zelang liauli obati semua para bantai tetapi para bantai diam-diam跨白因為何這裡死者抓毒嘛吼因為這死者抓無跨人嘅嘛bantai Buddha 咁樣毒咁樣跨白jadi 有一節這裡Jiwaka Komarabat 一別打行依教所穿了這出嘅人個點跨白itu 走去甲三บุddha memohon 甲三บุddha三บุddha 我係求lu bo 我 memohon 甲三buddha izinkanlah para bantai untuk berolahraga dan sauna 這裡tertera dalam Vinaya Pitaka gitu Sadu Bante Bhagawa Bhikkhu Cankamanca Cantakaranca Anucanatu isu itu sih Sambuddha izinkanlah para bhikkhu untuk berolahraga dan sauna. Kemudian Sambuddha tiada oke. Mulai hari ini izinkan para bhikkhu untuk olahraga dan sauna supaya sangka itu kekar ia singku kalau bu ane gau kuape. Taike ya. Sekali kelas akan kong Indonesia itu mendapat jurusan peringkat nomor 1 dalam gerar manusia yang paling malas bergerak dan nomor 5 dalam angka diabetes dan nomor 10 dalam tingkat obesitas. Kami suene kwane ingwe lulang bentuk olahraga. Saya uji pakar research pernah melakukan satu penelitian bahwa walang stres lulang gau stres bahwa pada saat walang stres setiap sia iki walang mai hanya cia ulang stres itu sih wah terus cia stres setiap sia walang harus saya bergerak harus saya tapi kalau lu kuat gina 原兵类孙如果囡仔哈咪属于人奶走来个走去我囡仔别点诶哈咪属于 itu si obat penghilang stres所以如果囡仔有 stress 无 stress 哈咪属因为人游来个游去走来个走去这里 bergerak olahraga ia akan menghasilkan hormon kebahagiaan gitu endorfin itu hormon untuk walang huahi walang menghilangkan walang stres jadi olahraga gerakan kialoha itu Cina yakin supaya untuk juga walang kalori dan lain sebagainya otot lebih kuat 所以 Jiwaka Komarabat ikong ne waki pai waki kamsia Jiwaka Komarabat 真出嘅人本來 olahraga 唔是 hanya 食 meditasi biasa hanya 這條呢愛游愛gerak kemudian janta karanca 愛做sauna
所以有这里dokter 叫做 Hippocrates Hippocrates bapak kedokteran modern pernah mengatakan bahwa walking is the man's best medicine. Berjalan adalah obat terbaik untuk para manusia. Jadi walang harus ai sehat lebih baik pencegahan dari pengobatan, ya kan? Jadi harus saya berolahraga ai kace. Kemudian takai kuah, syok pada saat mendapatkan informasi tentang dari Winaya Pitaka bahwa juga dikatakan Jantakaranca. Jantakara itu si sauna. Tamkime kata gitu sauna atau onsen, berendam air panas. 所以頂一擺，你人嚟泰國一點時帶你人去温泉去sauna，去釣竿釣嘅，哎呀買啦，呢啦，都啦，你唔知下你幾好啊？你唔知下你幾好啊？sauna。Nah, ini research ya, bukan wah kaki karang, research ya, ucap percobaan ya. Kalau seandainya walang 在條做失敗，這禮拜裏邊失敗做sauna，maka有幾呢隻manfaat，karena sauna 一點時我能流過，我能嘅成股流過 ，otomatis 我能嘅 detox 拍出嚟，但係當今這人是要去泰國做 detox 你能去一年一擺拍出嚟，你大隻隻唔記得話你隻度接嚟了，乜嘢好？所以愛常常做嘅，唔是一年一擺，一個月一擺都做。這禮拜裏邊你做失敗老瓜 detox 拍出來kemudian kalau walang sauna itu walang imun cell akan naik karena walang body temperature naik ya kanker itu karena walang singku sioling kuih tahu walang singku derajat 37 kalau 37 itu maksimal kalau di bawah dari temperatur 37 ke 38 sioling kuih tahu tumor yang menghindap ki walang organ. Tetapi kalau walang singku sio jua, walang buana yang terhindap kanker. Ya, jadi wa anjurkan take meskipun lang tisi ane jua, ai zang sio cui, mai zang ling cui. Ai kaje zang sio cui supaya walang body temperatur tetap terjaga ki 37. Kemudian walang temperatur jua, maka imun sel juga akan naik. Kemudian walang denyut jantung juga akan naik. Insulin sensitivitas juga naik. Itu manfaat dari walang uco sauna. Nah, pada saat walang hati ke jantung naik, ia akan memunculkan nitric oxide yang berfungsi melebarkan walang pembuluh darah dan itu akan membuat walang detak jantung lebih stabil, walang tekanan darah juga lebih stabil. Kemudian secara kardiovaskular itu juga akan lebih baik. Kalau misalnya walau masalah misalnya pilek ai phát燒上嘅話本身我就係講見一節saya phát燒lah ai langsung lah wa kebanyakan hati jauhi onsen berendam air panas dan itu terbukti manfaat. Kini jiwa kata kong karena wa kaki juga praktisi dari olahraga dan sauna dan onsen itu terbukti selama beberapa tahun wan Thailand ujo olahraga dan onsen. Jadi takai kuawa namkim kan kak bosiang lah kan, kak sehat, kak fit lah kan. So bilang bilang dia behau kong wai lah. Kak zaguin ni jengi tiam siapa kan stan wo. Ayo suhu lu cak kak bui tampo lah. Botiu takai kami saya kyo suhu cak kak bui tampo, mesti cak kak bui tampo. Tapi yang cua cak fit tampo. I body fit bukan I bui take. I body fit. Jadi kalau orang singku olahraga fit otomatis lang kuawa lang kan kak semangat kan. Kak semangat tampo lo. So singku I fit. Tapi bui le pun cubi juga lah. 我这个个掉面。肚子胖胖，生活旺旺，腹肚肥肥，成話昂昂每本會出邊要見肥愛特別愛sehat咪hanya 即肥特別singku白 itu bermanfaat Nah kemudian sauna juga membantu walang membunuh walang singku lebih bakteri atau virus
virus membuat walang kunetiumnya lebih nenyak. Kemudian walang aliran darah di dalam otak itu juga menjadi jauh lebih baik. Kemudian inflamasi juga bisa berkurang. Kemudian sauna juga membantu menurunkan serangan detak jantung. Ini jadi manfaat kan? Jadi大家當邊知咯，係咪你流頭嬲個咯？日本人揸到滯你唔見咯。日本人唔啦，比方印尼人講，哎呀媽呀，哎呀媽呀，哎呀媽呀，哎老友。Ya, jadi selesai jiwa komarabat. Ini memohon Kak Sambuddha izinkan para biksu untuk melakukan hal tersebut. Cukup olahraga dan sauna onsen. Kemudian Buddha juga mengizinkan ya. Oke, kina asli ya, asli ya. Jadi kami sunyi nang AI 嚟擺呢啲 asli，擺呢老本。這裡是玩泰國，大家泰國泰 massage， 泰國 massage 知冇啊？泰國 massage 學dari kami人，學dari 這裡Jiwaka Komarabat，呢是第一屆祖師爺。玩印度加這裡按摩嘅cara加落嚟，一代到今日節。所以大家kalau lu lang去泰國學這裡 massage body massage harus ai拜這裡Jiwaka Komarabat。呢是泰國按摩嘅祖師爺。你擺一條聲講下面呀你？午夜 mantra， 午夜咒啊，午夜 mantra， 午夜經Jiwaka Komarabat。Kemudian kalau泰國人有看病啊，較濟拜這類Jiwaka Komarabat。karena泰國kan 無藥師佛，藥師佛kan Mahayana。kalau orang Mahayana 有看病，kan 較濟求藥師佛。tetapi orang泰國是求這類Jiwaka Komarabat。bukan 大白講啊，唔是大道啊。那時候比我去拜大道啊。這類是三部帶rukun，กับpara sangka rukun。Kalau kinerja Jiwaka Komarabat, kinerja sangka kuapat, kalau tidak terobati. Karena Jiwaka Komarabat, sangka menjadi lebih sehat dan lebih fit. Oke, kinerja kau cepeng oh.